Assalamu alaikum and welcome to another episode of Ramzan with Dr. Shagufta Feroz. And अब हम एक ऐसे टॉपिक पे आए हैं जो हम सबको मसले होते हैं, जिसके बाद हम सारे रमज़ान में इफ्तारी करके आपा जो लोगों का हाल होता है, उठा नहीं जाता, फिर होता है जी ओवर ईटिंग कर दिया, फिर मुझे स्ट्रेस ही होता है कि मैंने पानी नहीं पिया, अब पानी भी नहीं पिया जाएगा. तो हमारा इफ्तारी का जो एक तो ये कॉन्सेप्ट है कि हम लोगों ने इफ्तारियों में बहुत चीज़ें बनाई होती हैं, ओवर ईटिंग भी हो जाती है, गलत वे भी ईटिंग हो जाती है, पानी की समझ नहीं आती. तो ये बहुत बड़ा आई थिंक हम आप सदका जारिया करेंगे अगर लोगों को ये समझा दें हाउ टू ऑप्टिमाइज योर इफ्तारी. अच्छा, पहले आपको बताने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है. आप मुझे ये बताएं, अफ्तारी की जितनी बातें आपने की ये कहाँ पे लिखी हुई हैं कि ये रोज़े का हिस्सा है? कहीं भी नहीं, यकीनन नहीं है ना, कहीं नहीं. ये हमारा एक सोसाइटी का नॉर्म बन चुका है कि इफ्तारी हमने बहुत लैविश करनी है और हर चीज़ फ्राइड भी करनी है और समोसे और पकौड़े भी होने हैं. तो ये हमारा सोशल समझ मसला है. जी तो जी ये जी. पार्ट ऑफ रोज़ा नहीं है. ये हमने एक सोशलाइजेशन के लिए, या जो हमारी भूख है, हाँ, फिर भूख आ गई, वो जो इतना हवस लालच है गंदी ना, वर्ड है लेकिन हवस भी तो होती है ना. हवस है, ये भी खा लें वो भी खा, है ना. बिल्कुल. इसको हम मॉन्स्टर एपेटाइट कहते हैं, जो अंदर आपके इम्बैलेंस की वजह से आती है कि आपके मुंह में ना रोज़ा खुलने से 2 घंटे पहले खुशबुओं से मुंह में पानी आ रहा होता है. ठीक है, तो अफ्तारी का कोई ताल्लुक रोज़े से रिलीजियसली या स्पिरिचुअली तो नहीं है. अगर मैं बात, मुझे पता है कि बहुत बुरी लगेगी ये बात सबको, वैसे तो नहीं है. मतलब अगर आपने खाना है तो आप ये ज़रूर जहन में रखें कि आपको रोज़े के होलिस्टिक बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे. पहली बात तो अपने जहन में ये रखिएगा. ये ना फिर कहिएगा कि जी मेरा मैदा ख़राब हुआ या मेरा तो कोई नहीं 10 पाउंड उतरा. ये सब कुछ होगा. अच्छा, अब अफ्तारी खानी है अगर, तो उसमें जो मैं एक तरीका बताती हूँ, क्योंकि मैं भी तो इसी सोसाइटी का हिस्सा हूँ ना, और मैं बंद तो नहीं कर सकती सब कुछ. फिर मैंने उसका एक सीक्वेंस डेवलप किया ताकि लोगों को अफ्तारियाँ भी कराई जा सकें और उसका बॉडी को नुकसान भी ना हो. हम रोज़ा खोलने से शुरू करते हैं. जब रोज़ा खुलने का टाइम आता है ना, तो बॉडी जो है वो निढाल होती है, स्टार्वेशन के मोड में चली जाती है, और शुगर लो होती है. शुगर लो होती है, टेम्परेचर लो होता है, सर्कुलेशन लो होती है. ये 3 बातें तो होती हैं. ठीक है, तो इसलिए सुन्नत है कि आप खजूर से रोज़ा खोलें. जैसे ही आप खजूर लेंगे आपकी शुगर एलिवेट होगी, आपकी सर्कुलेशन बेहतर होगी और आपकी एनर्जी आएगी. ठीक है, खजूर से रोज़ा खोलें. कोई भी डायबिटिक भी खोल सकता है, ये मैं आराम से कह रही हूँ, क्योंकि खजूर की शुगर डायबिटीज़ में नुकसान नहीं देती. आपने 6 खजूरें नहीं खानी, आप 1 या 2 खजूर के साथ रोज़ा खोलें. और नॉर्मली हम फ्रूट्स खाते हैं साथ, या फ्रूट चाट होती है. तो आपने खजूर खाई, आपने फ्रूट चाट ले ली. अभी मैंने कहीं पानी नहीं बोला, यही मैं भी सोच रही थी. हाँ, मैंने पानी नहीं बोला अभी. सो आपने खजूरें खाई, आपने फ्रूट चाट ले ली. ठीक हो गया. अगर कोई ड्रिंक है, जैसे लेमनेड है या आपा लाल शरबत, तो हम लोगों के साथ वो बड़ा शौक से सारी रमज़ान वही चलता है. लोग वैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स भी ले लेते हैं. ठीक है. सो अगर आपका बहुत क्रेविंग है इसमें से किसी की, जिसकी आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है ज़रूरत. ठंडक नहीं, वो कहते हैं मैदे में ठंडक पड़ती है. इंटरेस्टिंग. होता क्या है कि जब हम अफ्तार के करीब पहुंचते हैं ना, तो कोर टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है. आपकी इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर, जिस पे आपके वाइटल ऑर्गन्स चलते हैं, हार्ट, लिवर, ब्रेन, किडनी, कोर टेम्परेचर तो ड्रॉप हुआ होता है. आपने वार्म चीज़ लेनी है. और मेरा ये मशवरा है, जो लोग आपके ऑडियंस हैं और सुन रहे हैं, कि ज़रा कोई 3-4 दिन ये एक्सपेरिमेंट कीजिएगा जो मैं बता रही हूँ. आपने खजूर ली, आपने फ्रूट चाट ली, उसके बाद आप चाय का 1 कप पी लें. अभी तक पानी नहीं मैंने बोला कहीं पे भी. ठीक है, क्योंकि गलत रोज़ा खोलते ही पानी पीने के जितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं ना, वो शायद गलत अफ्तारी के नहीं हैं इतने. ठीक हो गया. फिर रिपीट कर रही हूँ. खजूर ली, फ्रूट चाट ली, चाय पी ली. ये एक कॉम्बिनेशन. मिल्क टी
या ब्राउन टी, दूध पत्ती नहीं, दूध पत्ती नहीं, No, no, मतलब no. वो जो दम वाली चाय दूध के 2 साथ चम्मच दूध शक्कर वाली, ठीक है, आपने थोड़ी सी चाय दूध पी, वाली, थोड़ी सी दूध वाली। जैसे ही आप इस कॉम्बिनेशन पे रोज़ा खोलेंगे ना, आपके तीनों इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। आपका ब्लड प्रेशर, आपकी लो शुगर और आपका कोर टेम्परेचर तीनों मेंटेन हो जाएंगे। आपका वो जो एक हाबड़ा है ना, इधर ही कंट्रोल हो जाएगा। वाह, ठीक है। अच्छा, एक तो ये बड़ा एक तरीके सलीके का रोज़ा खोलने का तरीका है। अब दूसरा तरीका है कि आपने पीना ही है शरबत, आपका ख्याल है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आपको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। आप लेमनेड ले सकते हैं, आप मीठी लस्सी ले सकते हैं, आप यहाँ पर दूध 7 अप ले सकते हैं। हाँ, ये भी ठीक है ना, दूध 7 अप ले, आप कोई लाल शरबत ले सकते हैं। तुख मलंगा पता नहीं क्यों आपने डालना है, लेकिन अगर किसी ने डालना है तो डाल ले तुख मलंगा। अगर उसका ख्याल है कि मेरी बॉडी में कोई हीट हो गई है जो नहीं हुई है, उसका वो कहते ख्याल हैं है कि गर्मी हो जाती है रोजे में। गर्मी इज अ साइन ऑफ एसिडिटी ऑफ स्टमक। अगर आपको गर्मी ज्यादा लगने लगी है तो आपके मैदे में तेजाबियत हो गई है, जो रोजे में हो भी जाती है। जी, ठीक है ना जी। तो उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन लोग करते क्या हैं कि साथ मिल्क शेक्स भी पी रहे हैं, साथ स्मूदीज भी पी रहे हैं। हाँ। ये हैवी हो जाती हैं, Okay. ये अवॉइड करनी है रोज़ा खोलने के बाद। ठीक है, ठीक तो है। एक हल्की सी अफ्तारी अभी मैंने बताई, द फर्स्ट पार्ट ऑफ अफ्तारी, एंड एक थोड़ी सी हैवी बताई। अब आपने उठ जाना है टेबल से। मीठा, अब मैं नोटिस किया आपने सिर्फ मीठा कहा, मैंने सिर्फ मीठा बोला है। आपने इसमें कुछ सेवरी नहीं कहा। No. आपने कहा बस मीठी चीजें, जो शरबत है, जो दूध 7 अप है, फ्रूट चाट, चाय, सब चीजें मीठी हैं। हाँ, ये जानबूझ के, ये आप लोगों के लिए मैं दोबारा कह रही हूँ, ये मीठी सारी चीजें आपने बताई हैं, आपने मिक्स नहीं करना। ये इनका एक रूल है, मुझे जो समझ आ गया आपको बाद में समझ आ गया। जी, ठीक है। आपने मीठे से खोल लिया। Okay. अब आप ब्रेक दें, नमाज पढ़ें जाके। यस, क्योंकि देर इज योर बॉडी नीड्स टाइम ना। आपने नमाज पढ़ी, आपके कोई 10 मिनट और गुजर गए। एग्जैक्टली घड़ी के साथ चलना पड़ता है रोज़ा खोल के। नमाज पढ़ने के बाद आप पानी पिएंगे, और अब आप 2 ग्लास पानी पिएंगे। अच्छा, 6 ग्लास पूरे हो गए। 4 सुबह पी लिए थे आपने, तो यहाँ पर 2 और आ गए, तो 6 ग्लास पूरे हो गए। ठीक है, अब फर्ज करें कि 7 बजे रोज़ा खुला था, कोई 7:20 पे आपने नमाज पढ़ी, 7:30 आपने पानी पिया। ठीक, कोई 15 मिनट का वक्फा दे। अगर आपने चाय पीनी है, अगर मज़ीद, क्योंकि लोग कहते हैं हमें चाय चाहिए ना, अगर आपने पहले शुरू में चाय नहीं पी, आपने कोई ठंडा शरबत लिया है, तो पानी के कोई 15 मिनट बाद चाय पी लें। कोई अंदाज़न 7:45 बजे चाय पी लें। 8 बजे आपने खाना खाना है। और जो नमकीन अफ्तारी थी, कोशिश करें कि 2 से ज़्यादा साथ ना रखें। पकौड़े ज़रूर खाएं। दोबारा सुन ले, पकौड़े जरूर खाए, आपने जी, ये कहा है ना, पकौड़े बट वो ज़रूर तो खाएं। बहुत फैटनिंग होते हैं, लोग कहते हैं। किसने कहा कि वो फैटनिंग लोग होते कहते हैं, लोग आपा। कहते हैं ना। पकौड़े की कॉम्पोजिशन क्या है? बेसन है। जी। बेसन कहाँ से आता है? चने से या दाल से? जी, तो ये क्या है? ये प्रोटीन है। ठीक बट है, लोग कहते हैं उसमें Frying कार्ब्स भी होते हैं और फ्राइंग भी होती है। नहीं, कार्ब्स नहीं होते। Okay. फ्राइंग का इशू है। अगर Yes. आप उसको तेलों में बनाएंगे ना, ये जो कुकिंग ऑयल्स होते हैं, तो वो फैटनिंग है। सरसों के तेल में बनाएं। ठीक है, सरसों के तेल में पकौड़े बनाएं, कुछ नहीं होगा। पकौड़ा बॉडी की डिमांड होती है, क्योंकि Why? प्रोटीन मांगती है बॉडी उस टाइम पर। आप देखिए, हमें सारा 11 महीने पकौड़ों की क्रेविंग नहीं होती। जो क्रेविंग हमें बारिश के दिन या रोज़ों में होती है, क्योंकि बॉडी मांगती है ना, वो प्रोटीन उस वक्त चाहिए होता है। ठीक है, सो पकौड़े आप खा लें। वेजिटेबल पकौड़े भी हो सकते हैं। जो भी पकौड़े चकौड़े आपने खाने हैं वो खाएं, और कोई एक आध चीज़ और, जैसे कोई दही भल्ले बना लें साथ, और उसके साथ खाना खाएं। अगर आपने खाना छोड़ना शुरू कर दिया तो होगा क्या कि कोई 15वें रोज़े से बॉडी में नकाहत शुरू हो जाएगी। और वो जो आखिरी अशरा है ना, जिसको आपने ख़राब नहीं करना, जिसका एहतमाम करना है, जिसको बचा के चलें, ताकि आपको वो चीज़ हासिल हो जो अल्लाह ताला आपको ऑफ़र कर रहे हैं, जिसके लिए आपको अल्लाह ताला इनवाइट कर रहे हैं। तो अगर आपने खाना छोड़ दिया, तो कुछ लोगों में मैंने 10 दिन के बाद देखा है, कुछ के बाद में 15 दिनों के बाद देखा है कि कमज़ोरी शुरू हो जाती है ना। तो आपने खाना ज़रूर खाना है, और लेकिन मिकदार कम कर दें। अगर आप 2 रोटियां खाते हैं तो 1 रोटी खा लें, और थोड़े से पकौड़े और साथ दही भल्ले खा लें। ठीक है, बस। चावल भी खा सकते, एनीथिंग, एनी जो डिनर, आप खाते जो हैं, आपने खाना जो है, आपने ठीक खाना है। खाना है, लेकिन वो नमकीन खाएं। चीजें सारी नमकीन चीजें। Okay. और उसके बाद भी ग्रीन टी पी लें, ताकि वो भी आपका खाना हजम हो जाए। ठीक है, अब जो है वो आता है टाइम के जी, वो पढ़नी है, तरावी पढ़नी है सबने,
اور سوتے سوتے کوئی 11 بج جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہمیں بھوک لگ جاتی ہے نا. وہ بھی ایک ٹائم ہے کہ جب آپ تراویح پڑھ کے سونے لگیں تو کچھ چیزیں ہیں جو کھائی جا سکتی ہیں. گرم دودھ پی لیں. دودھ جلیبی میں دوائی کے طور پہ ریکمینڈ کرتی ہوں, بڑے امیزنگ ریزلٹس دیتی ہوں. میری فیوریٹ چیز ہے دودھ جلیبی کھا لیں. اس سے موٹے نہیں ہوتا؟ نہیں, کوئی موٹے نہیں, روز نہیں کھانی. اچھا, ونس ان اے وائل, اور جسٹ بیکاز انہوں نے کہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں آپ روزانہ کھائیں. اور 2 کلو جلیبی اور 2 کلو دودھ نہیں پینا ہے. اچھا نہیں, میں نے تو کہا شاید آپ روزانہ کھانے کو کہہ رہی ہیں. نہیں, میں خوش ہو گئی. نہیں, ونس ان اے وائل. یس, ونس ان اے وائل. اوکے. سو دودھ پی لیں, پھل کھا لیں, یا کھجوریں 4-5 کھا کے سو جائیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی باڈی کی جو تھوڑی سی دن میں کمزوری ہوئی ہے نا, وہ بیلنس ہو جائے گی, اور آپ جب اٹھیں گے دوبارہ سحری کے لیے تو آپ بالکل تر و تازہ ہوں گے. اچھا, ابھی پانی ایڈجسٹ ہم نے کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ نے نماز کے بعد 2 گلاس پانی پیا. کھانے تک, کیونکہ آپ کے پاس کوئی 20 سے 30 منٹ کا ٹائم ہے, آپ 4 گلاس مزید پی لیں. کھانے سے پہلے پی لیں نا. آپ نے پہلے 2 گلاس پیے, فرض کیجئے 7:20 پہ, امیجن 7 بجے روزہ کھلا, آپ نے 7:35 پہ چائے پی ہے, تو اس کے کوئی 15 منٹ بعد 2 گلاس اور پی لیں. کھانا کھانے سے پہلے 2 گلاس اور پی لیں. آرام سے آپ کے 10 گلاس پورے ہو جاتے ہیں, بلکہ 12 بھی ہو سکتے ہیں. اگر آپ کھانے کے بعد کوئی 1.5-2 گھنٹے بعد 2 گلاس اور, 2 پئیں گلاس پانی ایک ساتھ. ٹھنڈا نہیں پینا. اچھا, ٹھنڈا ہرگز نہیں پینا روزوں میں, موٹا کرے گا ٹھنڈا پانی اور کمزوری پیدا کرے گا. سادہ پانی پئیں, ہو سکے تو گرم پانی پئیں, روزے کا پتہ بھی نہیں چلے گا. تو شربت بھی ٹھنڈا, تو شربت تو نہیں پیا جاتا گرم, مطلب ہلکا ٹھنڈا پی لیں. اگر پینا ہی ہے تو ہلکا ٹھنڈا پی لیں. مطلب برف نہ ڈالیں. نہیں, برف نہیں ڈالیں, چل نہیں غصہ کرنا. اس سے نوٹس کہ جب چلڈ پیتے ہیں ایک دم سے یوں کر کے لیول آپ کا نا, آئی ڈونٹ نو کیا ہوتا ہے, بٹ ایک دم سے باڈی آئی تھنک گوز انٹو شاک. یس, یہی ہے نا, کچھ صحیح آپ نے ورڈ بولا, شاک میں ہی جاتی ہے. پھر اس کے بعد کچھ کھایا بھی نہیں جاتا, عجیب سی فیلنگ بھی ہوتی ہے کہ یہ والی چیز. اچھا, جو ایک اور چیز آپ نے آپا جو کہی ہے نا, جو آپ کے میں نوٹس کر رہی تھی کہ 10 منٹ, یہ جو پیس آپ بتا رہی ہیں, مسئلہ یہ ہوتا ہے اس پیس سے, آئی تھنک یہ کوئی یونیورسل چیز ہے, جیسے اٹالینس کہتے ہیں, اور یہ کہ جی آہستہ آہستہ پیس کر کے کھانا کو, تو کم کھانا کھایا جاتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ جب افطاری کا ٹیبل سیٹ ہوتا ہے اسی وقت سب کچھ کھا کے, اس سے یہ ہے کہ آپ کی بھوک بھی ختم اتنی جلدی نہیں ہوتی, اور اس کے بعد طبیعت بہت خراب ہوتی ہے کیونکہ آپ نے غلط مکس. تو یہ آئی تھنک اس کی ایک بہت حکمت بھی ہے. اٹ از سم تھنگ کہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے صحیح وقفے سے جب کھائیں تو آپ ویسے ہی کھانا کم کھائیں گے. فار دوز پیپل جو کہتے ہیں جو ہمارا ویٹ لاس نہیں ہوتا, ہم گین نہیں کرتے ہیں, اس سے یہ بھی نہیں ہوگا, رائٹ؟ نہیں ہوگا, بالکل اس کا بھی یہی ہے. بالکل ہے, کیونکہ آپ جب گیپ دیتے ہیں نا, تو آپ اپنے معدے اور آنتوں کو ٹائم دیتے ہیں اس کو آگے بھیجنے کا, اور اگلی چیز کے آنے کے لیے وہ دوبارہ ریڈی ہو جاتا ہے. اور جو چیز بھی آئے گی, چاہے وہ پانی آ رہا ہے یا چائے آ رہا ہے, اس کو وہ فلی ڈائجسٹ کرے گا نا. اگر آپ نے انٹرولز ہی نہیں دیے تو وہ جمبل اپ ہو جائے گی فوڈ ساری, اور وہ ہاف ڈائجسٹڈ آگے جائے گی. اب وہ فیٹ بنے, وہ پانی بنے, وہ ہمارے لوگوں میں گیس کی پرابلم بہت زیادہ ہے پاکستانیوں میں. آپ کو پتہ ہے کتنی کامن پرابلم ہے بلوٹنگ. سو اس کی وجہ یہ کہ ہم کھانے پینے میں, مطلب برا ورڈ ہے بٹ جانوروں کی طرح ٹوٹتے ہیں. ہم میں حوصلہ نہیں ہے کہ ہم ذرا آرام سے کھائیں, ہم چبا کے کھائیں. ہم چباتے نہیں ہیں, جلدی مچاتے ہیں. اگر ہم نہیں چبائیں گے نا تو ہم بھوکے رہیں گے, جتنا مرضی کھانا ہماری نظر کی بھوک کبھی نہیں ختم ہوگی, یاد رکھیے گا. اچھا آپا, ایک اور چیز ہے جو لوگ کہتے ہیں ہیلتھی اگر افطاری کرنی ہے تو کہتے ہیں کہ جی فروٹ جوسز, کوئی بھی جو فروٹ ہے اس کا جوس نکال کے تو اس سے افطاری کریں یا کھانے کے ساتھ لے لیں. تو آپ کا اس میں, مجھے تو پتہ ہے کیونکہ آپ نے مجھے بتایا ہوا ہے, لیکن اگر آپ لوگوں کو گائیڈ کریں کہ اس کا کیا فائدہ یا نقصان ہے. دیکھیں, جو جوسز ہیں نا وہ تو کانٹرا انڈیکیٹڈ, منع کر دیے گئے ہیں سائنٹیفکلی. کیوں؟ کیونکہ فائبر نہیں ہوتا, شوگر کی مقدار بڑھ جاتی ہے. یعنی ایک گلاس میں 4-5 کنو تو ہوں گے نا جی شوگر لیول, تو ایک بلڈ میں ایک سرج ہوتی ہے شوگر کی نا, اس سے آپ کا شوگر میٹابولزم اوپر نیچے ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ جا کے آپ کے اندر ایک ایسیڈیٹی پیدا کرتا ہے. جوسز جو ہوتے ہیں وہ ایسیڈک ہو جاتے ہیں نا, تو وہ ایسیڈیٹی پیدا کرتے ہیں. اگر کسی کو بہت شوق ہے نا جوس کا, جس طرح پھر میں سیف اس کو بناتی ہوں, پھر میں اس کو فروٹ پیوری کی شکل دیتی ہوں, ناٹ جوس. مطلب آپ یہ کریں, آپ نے کنو ڈال دیا, آپ نے سیب ڈال دیا, آپ نے 2 کھجوریں ڈال دی, تھوڑا سا گرم پانی ڈال کے اس کو شیک کر لیں. اٹ از اے ہول فروٹ. ہول فروٹ, یس, دین اٹ از اے فروٹ پیوری. ہاں, اور اس کو ٹھنڈا نہیں پینا, اس کو نیم گرم پینا, پھر اس کا کوئی بینیفٹ ہے. یقیناً یہ کوئی نہیں کرے گا نا.
یقیناً کوئی آپ اور میں ہوں گے بس. اس کے علاوہ تیسرا بندہ میں اپنے بچوں کو جوتے بھی مار کے کروں یہ نہیں کریں گے. بس ہم تو اس لیے مطلب ایک مائنڈ سیٹ بھی ہوتا ہے, مجھے پتا ہے کہ یہ میری ہیلتھ کے لیے بہتر ہے تو میں کروں گی کیونکہ میرا مائنڈ یہ کنڈیشن ہو گیا ہوا ہے. لیکن بچوں کو آپ کہو تو وہ کہتے ہیں اماں آپ ہمیں ٹارچر کیوں کرتی ہیں, آپ کو مزہ آتا ہے ہمیں ٹارچر کرنے میں. تو چلے جو زیادہ ہیلتھ کانشیس ہے ہم کر لیں گے, باقی لوگ بے شک جوسز بس نہ پئیں, ہول فروٹس کھائیں, فروٹ چاٹ کھا لیں جو آپ کہتے ہیں, یہ کریں پلیز, فروٹ جوس نہ لیں. آئی تھنک ایز اے سوسائٹی کچھ بیسک پرابلمز ہیں جو اگر ہم یہ چیزیں فالو کریں تو ہم اپنے آپ کو ہیلنگ میں بھی جا سکتے ہیں اور اپنی پرسنالٹی کو بھی چینج کر سکتے ہیں, اور آپ کی جو ایک ریلیشن شپ ہے وتھ فوڈ وہ بھی صحیح ہو سکتی ہے. بیکاز یہ میں نے نوٹس کیا ہے ڈوئنگ واٹ یو ہیو ٹاٹ می فار سو مینی ایئرس کہ میری ریلیشن شپ وتھ فوڈ بہت بہتر ہو گئی ہے. پہلے میری بڑی ڈس فنکشنل ریلیشن شپ تھی جو ہماری ویسے ہوتی ہے ایموشنل ریلیشن شپ, اسی طرح ایموشنل کہ جی ٹینشن ہے کھانا کھا لو, بہت خوش ہے تب بھی کھانا کھا لو, بہت آپ بور ہو رہے ہیں تب بھی کھانا کھا لو. سو یہ سب چیزیں اسی لیے رمضان میں اتنی آپ جو میں آئی وڈ سجیسٹ یہ جو آپ نے پوری لسٹ دی ہے نا آپ لکھیں اور اس کو فالو کر کے دیکھیں. لیٹس ہیو اے ویری ہیلتھی رمضان انشاءاللہ.